Ay muntag na, ma'am. Punta man ay. Oh, sige. No! So ayan mga idol, mga lods. Sulod na tayo sa bagong silang elemental. Oh, aplikasyon na rin eh. Prayer is actually talking to God. Ipahinakot mo ang pagkaon sa Ginoo, which is the provider of everything. Magkatao, that child will be able to socialize with others. Lagan sa nato. Yan ama, masod ko sa eskwelahan na, anak ko sa gate. Ah, ikaw na yun. Ay muntag na, ma'am. Punta man ay. Oh no! Ah, sige. Concepcion no? Jollibee na, Jollibee. Ah, sige. Ayan, balik mas ma'am. Isa anong nangyari? Lakas ma'am, maruga pa nagkartara. 917 ma'am. Ibalik lagi kami, wala kakadag ko. So mo to guys, salamat kayo kung naabot ka ni hantod nining video ha guys. So ay kalimot pag-like at subscribe. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.